PMU Hub is here at Vulop Balkans 2024. This is the regional semifinals of the world's biggest PMU competition and congress. This is our second year in a row covering this event, and we are super excited to see what the organizers have prepared. We are introducing the latex category for the first time ever, and also the new concept of sharing education, PMU debates. So stick with us these 3 days and let's see what this congress is going to be all about. Evo nas na regionalnom polufinalu Vulopa 2024. na Vulop Balkans u Beogradu. Razgovaramo sa organizatorkom Jasminom Babić i jednom od glavnih studija, Vinkom Zavišić. Pre svega hvala što ste nas ugostili i ove godine, drugu godinu za redom. Ovo je jubilarni 5. Vulop, je li tako? Tako je. 5 godina za redom Vulop raste, tako da nam je ove godine 2024. tačno 5. godina kako organizujemo Vulop. Jako sam srećna zato što Vulop je svake godine na većoj lestvici. A ove godine je regionalno polufinale i malo drugačije. Jeste, uveli smo i inovacije u kategoriji lateks. Do sad smo se uvek takmičili u 5 kategorija live modela, ali ove godine smo doneli odluku da se malo probaju i umetnici na lateksu, jer mnogi takmičari imaju malo tremu na modelima, pa smo hteli ove godine da im damo šansu da pokaže svoje umeće na lateksu, to jest na veštačkoj koži. Znači, lateks je dostupan u svim kategorijama kao i live modeli. Tako je, tako je. Iz ugla sudije, kako su se takmičari pokazali na lateksu? Pa, moram da kažem da svake godine imamo sve veći i veći broj takmičara, ali i sve veći i veći broj ekstremno dobrih takmičara, što je super stvar. Jer prve godine kada je takmičenje krenulo, to je prosto bilo nešto što niko od nas nije iskusio. Ja sam prve godine bila takmičar i dolazili smo na potpuno nepoznatu stvar. 5 godina kasnije mi imamo takmičare koji se ozbiljno spremaju. Čak i po godinu dana traju pripreme za jedno ozbiljno takmičenje i stvarno je jako veliko uživanje kada vi na kraju tog takmičenja zoomirate sve to i gledate njihov rad godinu dana i gledate koliko takmičari iz godine u godinu napreduju. I suditi kolegama koji su perfektni u radovima koje imaju izuzetno teško zato što ti moraš se lice da procenjuješ, da gledaš, da meriš, da tražiš, a svi su ti nekako dragi i svi su tvoji i sve ti to nekako posmatraš vrlo srčano i osjećajno i znaš kroz šta prolaze i taj deo u stvari bude jako težak, da prosto među najboljima izabereš onog koji će predstavljati našu zemlju i svetskom prvenstvu. A što se tiče lateksa, koje su to sitnice koje se ocenjuju? Šta se gleda? Koji su parametri? Lateks je vrlo specifičan kao takmičarska kategorija zato što postoji tačno određena recimo dužina obrva, oblik obrva i ono što unutar obrva se recimo gradi jeste taj neki lični pečat. Lateks je vrlo interesantan za rad jer ti daje mogućnost da prikažeš svoju umetničku stranu. I često se ljudi varaju, pa misle da je lakše, mnogo je teže raditi na lateksu jer se svaka sitnica vidi. I to doslovno nekada bude, recimo, u 5 poena razlika između prvog i drugog mesta. Nekad budu toliko tesni ti poeni da stvarno bude neka nijansa u pitanju. Tako da nezgodno je za rad, a nezgodno je i suditi. A kakvi su utisci takmičara koji su radili na lateksu? To ćemo tek vidjeti. Sutra ćemo to sve znati, ali svi su nam rekli da im je mnogo bilo prijatna atmosfera, jer ne rade na modelu, malo su oslobođeni treme i dali su sve od sebe. Uglavnom vidjet ćemo sutra na našoj gala večeri koji je pobednik u lateksu i baš jedva čekam da saznam i ja. Da li planirate da zadržite tu kategoriju, da je razvijate dalje? Tako je. Ja mislim da je ovo prva godina kada
smo krenuli sa lateksom, da će se omasoviti sledeće godine i da će sledeće godine biti mnogo više takmičara iz lateksa, jer je to velika prilika da se pokažu i mladi artisti koji su tek na početku karijere, koji su tek ušli i zagazili, da kažemo, permanent industriju, i na njima je da se dokažu na početku u lateksu, pa posle na modelu. Bilo je dosta takmičara i koji su se takmičili u više kategorija. Koji je to profil artiste koji se prijavljuje za lateks, ko za jednu kategoriju, a ko dođe na sve? Pa to u suštini je jako teško kategorisati koji je profil. To učesnici uvek po svom nekom nahođenju i osjećaju. Imamo takmičara koji obožavaju takmičenja, teško im je da pronađu dobre modele pa se opredele za lateks. Ali moram da kažem da kroz ono što sam ja razgovarala sa kolegama i koleginicama jeste da se najčešće za lateks se opredele ljudi koji su možda na početku rada, čisto da dođu, da vide, da osete atmosferu, da znaju kakav je proces, i to i jeste prilika mladim artistima, jer oni često imaju neki otpor u smislu kako ja sad da dođem tamo da se takmičim sa nekim ko radi mnogo duže od mene, to nije pravedno, a u stvari praksa pokaže skroz drugu priču. Mi svake godine iznedrimo bar jednog artistu koji je možda po Instagramu bio manje popularan, čiji radovi na Instagramu nisu tako prikazani kako realno oni izgledaju. I svake godine se bar jedna devojka pojavi ili momak koji doslovno kad odradi taj takmičarski rad osvoji prvo mesto, mi svi ostanemo kao wow, kakav rad. A desi se i onih obrnutih stvari, da ljudi koji marketinški budu jaki, koji su edukatori i sve to, na kraju ne daju možda svoj maksimum iz milion nekih razloga i tu dođu do te nesrazmere. To je interesantno posmatrati. To je godinama nam je drago da Vulop uvek iznedri nekog novog artistu, kao što je Vinka rekla, i da svi saznamo za njega preko noći. Pružimo priliku da sija. Upravo tako. Druga inovacija koju uvodite ove godine, to je jedna promena u edukativnom delu. Ove godine umesto klasičnih prezentacija imamo PMU debate. Zašto ste se odlučile za promenu koncepta i zbog čega baš debate? Pa ja sam razmišljala da malo unesemo novine, jer mnogo je u zadnjih godinu dana Vulop je pokrenuo lavinu raznih kongresa, raznih takmičenja, tako da smo mi hteli malo da opet budemo jedinstveni. Razmišljala sam na tu temu da opet ne bude kongres, jer stvarno je ove godine bilo jako puno kongresa i debata je nešto što do sad nikada nije bilo. Vrlo mi je bilo interesantno da iznesemo razne teme na bini koje interesuju sve artiste, a možda ne smeju da pitaju, da se dotaknemo svih kategorija, ne pričam samo o permanentu, pričam i o kategorijama nekih biznisa, kategorijama slikanja, znači bit će tu raznih tema i u permanent industriji i iz nekog, da kažemo, ličnog razvoja. Tako da će to biti jako jedna interesantna debata, nećemo se naravno raspravljati na sceni, nećemo debatovati baš. Jeste, vidjet ćemo ali mislim da će to biti jako zanimljivo. Imamo jako zanimljiva pitanja koje su spremile naše kolege na koje će odgovarati. Eto. Vidjet ćemo sutra kako će izgledati debata, sigurni smo da će biti veoma zanimljivo, veoma interaktivno. Hvala vam na ovom razgovoru, hvala na svim inovacijama koje donosite. Hvala i vama što ste uvek uz nas i hvala vam PMU Hub što je svake godine prijatelj Vulopa i što na lep način prikažete naš Vulop i iznesete ga ostalim kolegama širom sveta. I cijelu našu branšu, da, ne samo ovo. Trudimo se, pa hajde da podignemo industriju na još viši nivo zajedno. Uvek zajedno. Uživajte u ostatku programa. Hvala i vama. Hvala vam najlepše. Pozdrav. Svake godine stvarno ima jaka konkurencija, vrhunski su artisti koji dolaze na takmičenje i mislim da je to
fenomenalno i svaka čast za hrabrosti i za volju i želju i za onaj takmičarski duh koji imaju. A ja sam 4. godine sam deo žirija i uvek mi je drago doći i družiti se sa svima. So you just finished the competition. How was it? This is such an amazing experience, which I advise to all of the artists around the world, because this is such a great opportunity to develop your skills, to meet new people, new colleagues, and so on. Is this your first time at Volop? No, it's not my first time, and every year I learn something new. I just love to be in the competitions like this. Takmičenje je završeno, kakvi su utisci? Utisci su jako zanimljivi, obzirom da se prvi put takmičim. Takmičenje je završeno, pa vidjet ćemo. U kojoj kategoriji si se takmičila? Microblading. Kakvi su utisci sa takmičenja? Savršeni, kao i prošle godine, i moje kolege i ja, neko je više puta ovdje, neko je prvi put, zaista svi se radujemo i savršeni utisci, pozitivna trema, adrenalin, savršeno. Prošle godine si ostvarila i uspeh na takmičenju, je li tako? Prošle godine sam ovdje pobjedila na Balkanskom i bila sam 3. u Antaliji, znači 56-7 zemalja je bilo i mogu vam reći da je savršeno osjećaj. Tehniku koju sam radila je trajni eyeliner, tako da očekujem dobar rezultat. Ćao, ja se takmičim već 4. put na Volopu. Prije 5 godina sam se prvi put takmičila. Danas sam radila hair stroke tehniku i jako sam uzbuđena i srećna da čekam da čujem rezultate. I'm totally new in this sphere. It's beginning for me. I was competing in a hair stroke and it's a great experience really. Natječem se ove godine u 3 kategorije, a to je već moja tradicija. U kojim kategorijama? Eyeliner, usne i puder obrve. I kako je iskustvo? Pa za mene to je nešto najbolje zato što radim već 10 godina i nakon svakog natjecanja to je kao vjetar u leđa. Kad radite s klijentima onda neko poboljšanja. Prošle godine sam pobjedila i ove godine u svijetu sam završila 4. mjesto i ove godine sam dajem revanš ako to uspije i ako se nadam. Emocije su neopisive, ostao mi još danas eyeliner, pomalo sam umorna, ali svaki put kad sjedneš raditi to je kao sve se zaboravi. What was it like competing in the latex category? Well, it's totally different than to work on a live model, but it's really interesting. It's kind of like drawing. It's giving you opportunity to express yourself in kind of different way than on a live model. Kako je bilo iskustvo takmičiti se na lateksu? Odlično, stvarno je to nešto novo za nas u Srbiji i ja sam prezadovoljna. Malo mi je vremena falilo, ali zadovoljna sam stvarno. Kako je bilo iskustvo takmičiti se na lateksu? Pa bilo je super, sad vidjet ćemo rezultate, mislim iskreno onako došla sam više da vidimo čemu se radi, tako da se malo družim. What was it like competing in latex? To be honest, it was easier than on live models, I presume, so I don't know, it took me like 30 minutes to finish, so it was kind of easy. If you practice every day, it's gonna be easy, so. And which treatment did you do? I did microblading on latex, yeah. Now I'm going to try to win something here in Belgrado. Working on latex and in model for the topic hair strokes. Here we are at the last day of Volop 2024 Balkans. What is going on behind me are the first ever TMU debates. This is the most exciting part of the program in our opinion, so let's see what it's gonna be all about.
naša moderatorka za danas. Kakvi su utisci posle prve debate? Sjajni, jedno sam čekala da dođem. Ovdje je vrlo puno korisnih informacija koje su meni značile kao artisti, a danas se nalazim u ulozi voditelja i mogu i da postavim pitanja koje su meni interesantna. Teme su vrlo zanimljive. Imaćemo još debate, danas je dan za debate, trudit ćemo se da budemo zanimljivi, malo onako rušimo tabue, probijemo neke teme o kojima neće svako da priča i devojke su vrlo zainteresovane. Kako je bilo? Pa bili smo prvo, pa muško odlično je bilo, baš smo zadovoljne, atmosfera je bila super, hvala Vulupu, Jaci na našem zajedničkom rastu, na ovome što nam pruža mogućnost da napredujemo u našem poslu. Meni je bilo prelepo, baš sam bila opuštena, imala sam divnu sagovornicu i koleginicu pored sebe, tako da meni su svi utisci pozitivni, zaista. Pa ja sam isto prezadovoljna, obzirom da su mi se znojali dlanovi i stopala pre same debate, ali kad je sve krenulo, nekako to je naše polje, tako da jako sam srećna što smo baš mi u prvoj ikada PMU debati, ne samo u Srbiji na Balkanu, nego i u svetu učesnice i nadam se da smo podelile korisne informacije koje će moći neki artisti da upotrebe. Naša druga debata danas bila je na temu usana. Kakvi su utisci učesnica? Vrlo pozitivni. Mislim da smo došli do nekih stavova koji će nam pomoći u radu na obostrano zadovoljstvo. Pa, meni je drago prvenstveno što smo imali doktorku u debati, zato što je ovo jedan jako lep tretman koji ima prelepu interakciju. Medicina i kozmetika se jako lepo slažu. Ja se slažem s Vinkom, evo sve pozitivno za kraj i isto mi je drago što smo imali doktorku jer je to jako bitna tematika koju treba objediniti. U istom smo timu. Tako. I to je jako bitno naglasiti. Doktorka, da li se glas medicinara dovoljno sluša u ovoj industriji? Mislim da radimo na tome. Ove devojke su sjajne, tako da verujem da. How did you like the debate so far? Oh, really? It's amazing. And I just wanted to say for Yasmina that it's the best idea ever for championship because it's something new. And I believe that this idea will be stolen for the next year for whole world competition because, something different. We respect all speakers, but sometimes it's a little bit unconcentratable. So guests become a little bit tired for listening. And this format style is different because everybody is including and waiting to ask something. How did you like the program, the educational program, the debates? It's very nice. I really liked it. Especially my master, Radha. She's amazing. As a participant in one of the debates today, what are your impressions? Did you have fun? Yes, it was very fun for me. I have great colleagues with me at the stage, and I think our topic was very useful for the other colleagues because we are speaking about building personal brand. So it's not enough just to work, you need to know how to work less and earn more. Kakvi su utisci sa debata, kako vam se sviđa koncept? Jako lepi, jako sam zadovoljna i prosto mislim da nas to sve postakne ka nekom višem razvoju svog poslovanja. Baš onako sam čak i prepoznala neke svoje greške, jer ja što se tiče permanent make-upa sam u poslu tek 2 godine i baš mislim da ovo mi je onako pravi trenutak i da učim prave stvari i da sad već u svojoj glavi imam koncept svog budućeg poslovanja i tačno znam šta ću promeniti.